What's up mga kasigabong? Sabi nila, walang mahirap pag gusto mong kumain ng labong. Ito guys, so maraming tinik yan. O di ba? Tinik-tinik no. Pero kahit maraming tinik yan guys, kailangan natin pasukin yan at kukunin yung labong. Kasi guys, masarap to. Wala muna tayong kaibigan pagdating ng sa ulaman. Ayan. Ayan guys, oh. Yan, yan. Yan. So, oh, shout out sa inyong lahat dyan guys. Nakain ba kayo nito? Yan siya guys, oh. Yan, oh. Yun. Guys, oh. Ah, baho. Baho. Tigas guys. Yan. Yan. Yan guys. Ah. Yan guys. Yan. Yan, oh. Hirap guys, no. Yan siya. Yan. 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 Kunting tiis na lang guys. Ay. Grabe guys, no. Yan. Grabe guys. Yan. Hirap guys, no. Tingnan guys. Yan. Wow. Sabi nga nila, makakain ka din. Kailangan pirapan natin. Yan. Success guys. Ayan. Ayan guys. Success. Yun. Ito yung labong nakuha ko. Grabe. Biruin mo yung tinik na yan guys. Yan. Pero ang sarap dito guys. Yan oh. Laki oh. Sa wakas, makakatikim din tayo ng labong. Labong ng kawayan. Hindi yung labong ng dalusan. Thank you guys!